this evening or this morning, I really want to continue the message what I was preaching last Wednesday or Thursday morning for you. Saudara, pada saat ini saya ingin share pesan saya yang saya lanjutkan dari hari Kamis yang lalu ya. And we meditated from Luke chapter 4, verse 18 and 19. That's what we meditated last week. Minggu lalu kan kita merenungkan tentang Lukas 4, 18 dan 19. And we have importance to the acceptable year of the Lord. Kemudian penekanan kita ada pada tahun rahmat Tuhan. Then we mentioned about the Jubilee year and the blessing and the benefit that Israel received in the Jubilee year. Kemudian kita juga menyinggung tentang tahun Yobel dan segala berkat yang diterima bangsa Israel pada tahun Yobel itu. But that Christ has declared that Jubilee year for all mankind, that deliverance and freedom for all. That's why Jesus manifested. Kemudian kan Yesus juga menyerukan adanya tahun Yobel, kelepasan bagi semua orang di seluruh dunia. And the word of the Lord, and when Jesus spoke, he spoke with authority. Saudara, firman Tuhan itu kalau dia ucapkan itu dengan otoritas. Whether it is demon powers or spirit of sickness or anything, Jesus spoke with authority. Sekalipun ada roh-roh jahat atau roh-roh sakit penyakit, Yesus itu kalau berbicara itu dengan otoritas. It's not how loud or how soft he spoke. When he spoke, there was authority in it. Saudara, bukan masalah kerasnya, nyaringnya, atau pelannya dia berbicara, tetapi apabila dia berbicara, ada otoritasnya. I'm sure when you go to a hill when people are standing on the bottom also, he may be speaking loud because they didn't have all this technology at that time. Saudara, saya pada saat dia berada di atas bukit dan orang-orang yang mendengarkan ada agak sedikit di bawah dia, saya percaya dia berbicara dengan suara yang nyaring. But when we go to a synagogue, maybe he use a very average voice to speak. Tetapi kalau masuk ke dalam satu sinagog, bisa saja suaranya itu sedang-sedang aja volumenya. But when we go to a house, he may be very using a low voice to speak there, so people can hear him. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam rumah seseorang, bisa saja suaranya cukup pelan ya saudara, cukup supaya didengar. But whether he spoke loud or very mild, it doesn't matter. Every word he spoke had authority. Hallelujah. Saudara, apakah Yesus itu berbicara dengan suara nyaring atau suara pelan? Itu bukan masalah, karena apabila dia mengucapkan sesuatu, itu penuh dengan otoritas. We all know that he is God himself, but he became man, and whatever ministry he has done is not as God, in fact. He did as man, but through the Spirit of God. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, tetapi dia itu datang ke dunia sebagai manusia, dan segala pelayanan yang dikerjakannya, itu dia kerjakan sebagai seorang manusia. In Isaiah chapter 9, verse 6, we read, Di dalam Yesaya 9 ayat 6 kita baca, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. And amen. So when we hear about this Son of God, even when he became as a human, it is mentioned, first of all, the government will be upon his shoulder. Jadi pada saat kita menyebutkan bahwa dia datang sebagai seorang anak manusia, di sini kita bisa membaca bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. I understand it even denotes a future event. Even he's going to be the King of Kings and the Lord of Lords. He will rule this earth itself for 1,000 years in the millennium as the King of Kings and the Lord of Lords. Saudara, saya tahu juga bahwa nantinya dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, di dalam kerajaan 1000 tahun, sebagai raja di atas segala raja dan juga Tuhan di atas segala Tuhan. Because he is the eternal King, by the way. Sebab memang dia adalah raja yang kekekalan. But here, when we talk about government, means authority to rule and reign. Tetapi di sini pemerintahan itu berarti kan otoritas untuk memerintah dan berkuasa.
Even while he was in this earth, he had authority, whether it is nature, he had authority over sickness, he has authority over demon possession, he has authority on every situation. Hallelujah. Saudara, pada saat dia masih ada di atas muka bumi ini, dia itu memiliki otoritas atas roh-roh sakit penyakit, atas segala roh-roh jahat. Dia punya otoritas atas mereka. Dear brother and sister, why I'm mentioning this is that the same Jesus who has authority is in this platform right now as I'm talking, and he has the authority even now because through his spirit he is available here. Hallelujah. Saudara, maksud saya mengatakan ini adalah bahwa Yesus yang memiliki otoritas ini ada di acara kita malam ini. Dia punya otoritas atas segala sesuatu melalui Roh Kudusnya. So it doesn't matter what we may be going through, he has the authority. Thank you, Lord. Jadi apapun juga saudara yang kita sedang alami pada saat ini, dia punya otoritas. And the one who healed then heals even today, tonight, or today for you. Hallelujah. Bahkan saudara, dia yang dulu menyembuhkan, itu masih tetap menyembuhkan sampai pada hari ini. The one who liberated then liberates now, right now as I'm talking. Dia yang sudah membebaskan kita dulu, itu tetap juga membebaskan kita pada saat masa sekarang ini. The one who gave freedom then gives freedom now. Hallelujah. Dia yang memberikan kemerdekaan dulu, itu juga memberikan kemerdekaan pada saat sekarang ini. The one who had compassion to the people then has compassion now as I'm talking. Hallelujah. Dia yang berbelas kasihan kepada orang-orang pada saat itu pun ada di sini dan berbelas kasihan kepada kita. Because this God we serve is not just God of history. Oh, he is an eternal God, past, present, and future all together. Sebab Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan hanya di dalam sejarah, saudara. Tetapi dia adalah Tuhan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. So I do believe his power is going to touch each one of us this evening or this morning for some of you. Saya percaya bahwa kuasanya itu akan menjamah setiap daripada kita pada saat ini juga. And this, for our meditation, I really want to touch from Luke chapter 4, verse 38 and 39 this morning or this evening. Saudara, sekarang ini saya ingin menyinggung dari Lukas 4, 38 dan 39. Amin. We read, now he arose from the synagogue and entered Simon's house. But Simon's wife's mother was sick with a high fever, and they made a request of him concerning her. So he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she arose and served them. Lukas 4, 38, 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Amin. Amen. We know that after doing a public miracle in synagogue, delivering a man with unclean spirit, Jesus is entering into a house now. Sekarang kita tahu, saudara, bahwa setelah menyembuhkan seseorang yang dirasuk roh jahat di sinagog, Yesus masuk ke dalam rumah Simon. We know Simon, Simon Peter. He was a fisherman. Hallelujah. Simon Petrus itu kan seorang penjala ikan, saudara. That did not stop my Jesus in entering in his house. Saudara, itu tidak, maksudnya pekerjaan yang seperti itu sederhananya tidak menyebabkan Yesus itu berhenti atau tidak mau mengunjungi rumahnya. In fact, kings are supposed to visit only palaces, not like hut and those places. Saudara, mestinya kan raja-raja itu yang dikunjungi itu kan hanya seperti istana-istana, bukan rumah yang sederhana seperti itu. So I just want you to imagine the King of Kings is going to a fisherman's hut, a small house. Saudara, jadi saya ingin Anda membayangkan aja, saudara, bahwa raja di atas segala raja itu mengunjungi rumah sederhana seorang penjala ikan. I learned something in my life where Jesus is invited, whether it is a mansion or a hut, it never stops him in entering there. He is willing to come, irrespective of what situation, circumstances anybody is. Apakah itu istana atau rumah yang sederhana atau gubuk sekalipun, itu tidak sama sekali membuat Yesus itu
tidak mau berkunjung ke sana. Dia itu akan berkunjung apapun juga bentuk daripada tempatnya. Because for him, whether it is rich or poor, educated or not educated, irrespective of social status, all need the Savior, all need the deliverance. Hallelujah. Sebab apakah rumah itu rumah milik orang kaya atau orang sederhana, apakah dia berpendidikan tinggi ataupun tidak, atau apa saja, mereka semua membutuhkan Yesus. Now, once Jesus entered in that house, Jesus notices Simon's mother-in-law was sick. Hallelujah. Pada saat Yesus mengunjungi rumah Simon, dia kemudian mendapat tahu bahwa ibu mertua Simon itu demam. I'm sure that Jesus noticed the house and things he could see, but notice is not just seeing, notice is paying attention. Saudara, saya tahu bahwa Yesus itu melihat segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu, tetapi memperhatikan, maksud saya tadi mengatakan memperhatikan ibu mertua Simon itu adalah sesuatu yang bukan saja dilihat sekilas pandang. In today's language, if I say Jesus did not care what was the color of that curtain, did it match with the paint of the floor or how the rooms were, how the furniture were there, that is not what he truly noticed. Jadi saudara, yang diperhatikan Yesus bukan pada saat itu bukan apakah tirainya itu matching warnanya dengan warna daripada perabotan atau lantai rumah. Bukan itu yang diperhatikan oleh Yesus. He noticed what is the real situation in that house. Hallelujah. Yesus itu memperhatikan apakah situasi yang sebenarnya sedang terjadi di rumah tangga itu. Dear brothers and sisters, as we are here in this platform, Jesus is noticing each one of us. Saudara, pada saat kita ikut di dalam acara ini, saudara, Yesus itu memperhatikan setiap daripada kita. Jesus not only notices each one of us, he notices what we are going through. Bukan saja dia memperhatikan diri kita, tetapi juga apa yang sedang kita lalui atau alami. Even I may not be able to notice you, I may not be able to understand you, but the Lord, we serve this loving Jesus. He knows each one of us. Saya tidak mungkin bisa memahami keadaan Anda pada saat ini. Tetapi Yesus yang kita kasihi, dia memperhatikan dan dia tahu apa yang sedang kita alami. And he notices that. Hallelujah. Dia memperhatikan semua itu. He notices the trouble you are going through. Dia tahu, saudara, bisa menangkap permasalahan yang sedang Anda alami. He notices the sickness in your body. Dia juga memperhatikan adanya sakit penyakit dalam tubuh Anda. He notices how much grain is left in your house for your provision. Dia juga memperhatikan dan mengetahui seberapa bahan makanan yang tersisa di dalam rumah tangga Anda itu. Well, he notices what your children are going through. Dia juga memperhatikan dan mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak-anak Anda. And he notices what is deep inside of your heart, even the trouble that you are facing. Dia juga memperhatikan apa yang sedang ada terjadi di dalam lubuk hati Anda dan masalah yang sedang Anda hadapi. And he notices the worries and concerns that each one of us are facing. Dan dia juga memperhatikan semua kecemasan dan kekhawatiran dan segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Oh, what a wonderful Lord we have. Thank you, Lord. Tuhan yang luar biasa itu yang kita sedang layani, yang kita miliki. And he notices that Simon Peter's mother-in-law is sick. Dia memperhatikan bahwa ternyata ibu daripada Simon Petrus itu sakit. Maybe that may be one of the reasons, maybe he was invited there yet. Maybe that's one of the reasons he entered into that house. Mungkin saudara, mungkin saja itu salah satu alasan kenapa dia mengunjungi rumah Simon Petrus itu. The Bible says the eye of the Lord travels to and fro to prove himself mighty for those who are truly waiting for him. Alkitab mengatakan bahwa pandangan Tuhan itu mengelilingi seluruh bumi untuk mencari siapakah mereka yang benar-benar menanti-nantikan dia. And here the condition of Peter's mother-in-law is mentioned there. Thank you, Lord. Kemudian
keadaan ibu mertua Simon Petrus itu kan disebutkan di sini. She was sick with a high fever. Dia itu sedang mengalami sakit demam, saudara. Demam I don't keras know ya. I don't know what that real sickness was. Neither do you, by the way. Yeah. Saudara, baik Anda maupun saya sama-sama kita nggak tahu sebenarnya penyakitnya sebenarnya itu apa gitu. That's a high fever. Generally in typhoid and or even it comes to a level in many bacterial infection. The temperature will never go down. It remains until that bacteria's antibiotic is given. That's why antibiotic is given. Hallelujah. Saudara, pada saat kalau dikatakan demam keras, itu biasanya karena bisa juga terjadi keracunan, saudara. Jadi biasanya demam keras itu tidak akan turun sampai diberikan antibiotik kepada pribadi orang tersebut. I understand in some of the viral infection, generally we try over the counter some temporary relief, that helps to reduce the temperature or something. But here it may be a little different. Hallelujah. Saudara, biasanya kalau kita demam, kita akan meminum obat ya, sehingga demamnya itu akan sedikit menurun gitu ya. Tetapi rupanya di dalam keadaannya ibu mertua ini, keadaannya tidak seperti itu. The reason I'm saying is I'm not just mentioning about a physical illness alone. Saudara, maksud saya ini adalah bahwa saya tidak hanya memaksudkan bahwa ini penyakit fisik saja. Some of you may have something deep rooted, and that's what maybe the thing you don't have peace and joy that in your life. Saudara, bisa saja ya saudara, di antara kita ini ada sesuatu yang sudah berurat akar di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. I understand the over-the-counter medication may give a temporary relief for the moment. Hallelujah. Bisa saja saudara ya, pengobatan itu memberikan kelonggaran sementara. One more meeting you attend, you feel good for the time being, then after the meeting, in the same boat. Saudara, atau mungkin Anda itu mengikuti ibadah, kemudian karena ibadah itu Anda merasa nyaman, tetapi nanti kembali lagi, saudara. Yeah, you went to somebody and they gave a word of encouragement. You feel happy about, you are encouraged, but after 2 days again, same symptoms pop up. Hallelujah. Saudara, atau mungkin saja Anda bisa saja menerima kata-kata penguatan, saudara ya. Jadi Anda merasa seperti dikuatkan, tetapi 2 hari kemudian Anda kembali lagi seperti yang sebelumnya. Because I don't know, that symptom, whatever it be, what is the cause of it, but Spirit of God is going deeper tonight to know what is really, why this outcome is there, why the symptoms are coming out, and the Lord is about to deal with that this evening. Saudara, jadi kita hanya bisa melihat gejala-gejalanya saja, saudara. Tetapi Roh Tuhan itu datang untuk masuk lebih mendalam lagi untuk mengetahui apa penyebab atau akar daripada permasalahan yang menimbulkan gejala-gejala tersebut. Because as human being, when we go through certain hurt in our life, some abuses or certain situation, temporary relief cannot help. It is deep rooted. And that is what the Spirit of God is about trying to address tonight, to give you a deliverance forever, so that you can really experience His presence every day of your life. Sebab saudara, kalau kita mengalami perasaan yang terluka atau pelecehan atau kekerasan, hal itu dapat menjadikan satu goresan yang sangat mendalam sekali di dalam lubuk hati kita, dan Roh Tuhan itu datang untuk membereskan atau mengurus hal yang begitu dalamnya. Seperti itu juga pada saat ini. Some emotional outburst happens because of some past things happen deep inside of you. I'm just honestly saying, and the Spirit of God is looking down and God say, I want to set you free, my daughter. I want to set you free, my son. You are mine. I'm going to put an end to it. I'm not here just for a temporary relief. Whom the Son set free will be free indeed. Hallelujah. Keadaan-keadaan di masa lalu itu bisa saja menyebabkan ledakan-ledakan emosi sesaat yang terjadi, saudara. Tetapi Roh Tuhan itu ingin masuk mendalam dan justru membereskan hal tersebut, saudara. Karena Dia katakan, aku ada di sini untuk memberikan kelepasan
kemerdekaan kepadamu daripada hal-hal tersebut. I believe the Spirit of God is trying to get to the depth of each one of us this evening, saying His love is so great to deliver each one of us and bring to a place of rejoicing every day in our life. Saya percaya bahwa Roh Tuhan itu memang ingin membereskan dan mengurus hal-hal yang begitu dalam, tersimpan atau terpendam di dalam lubuk hati kita, dan Dia ingin memberikan satu kebebasan dan kemerdekaan dan sukacita kepada kita. And now we read here, they made a request of Him concerning her. Kemudian dikatakan di sini bahwa mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. I know the Lord is able to deliver, but sometimes God asks us, do we really need the deliverance from Him? Saya tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu bisa melepaskan dan membebaskan kita, tetapi kadang-kadang Dia menantikan apakah kita memintanya. I encourage you, open up today. What is really bothering you? Open up today. Why you are going to the discouragement every day? Just open up before the Savior. Mari He's kita so membuka good. diri, saudara. Kita membuka diri kepada Tuhan sekarang ini. Buka diri, saudara. Apa sih yang menyebabkan kita itu sering sekali merasa seperti kecil hati sehari-harinya, atau tawar hati? In other words, instead of healing the symptom, He's trying to root it out from your life. So there will be abundant life in you. Hallelujah. Dengan kata lain, saudara, bukan gejalanya yang dibereskan, saudara, tetapi akar permasalahan di dalam diri Anda itu yang akan dicabut, saudara, sehingga ada benar-benar satu kemerdekaan dalam diri Anda. Because there is abundant life in Jesus. Sebab di dalam Yesus ada kehidupan yang melimpah-limpah. I encourage you, open up today and tell Jesus, I really need a deliverance. Hallelujah. Saudara, saya mau mendorong Anda untuk benar-benar terbuka di hadapan Dia dan katakan, Tuhan, perlukan kemerdekaan seperti itu. And I'm very honest, there is no better place to open up ourselves. It is in His feet. We can open up everything because He knows it anyway. He noticed it anyway. Just open up and say, Lord, touch and heal me tonight. I'm not just saying physically. It could be emotional, spiritual, whatever be that area. Just open up before Him. He came down to deliver each one of us. Saudara, biarlah kita itu terbuka di hadapan Dia. Kalau kita membuka di hadapan Dia itu aman-aman saja, saudara, karena Dia mengerti keadaan kita, saudara. Jadi saya mau mendorong Anda, mari terbuka kepada Dia, saudara. Apapun juga permasalahannya. And we read there, Jesus stood over her and rebuked the fever. Hallelujah. Kemudian kita baca, maka Ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. And that word rebuked made me think maybe there is some kind of spirit that was trying to cause that sickness in the body of Peter's mother-in-law. Hallelujah. Oleh karena kata menghardik itu, bisa saja, saudara, ada satu roh jahat yang menyebabkan demam keras itu terjadi atas ibu mertua Simon. You don't rebuke a temperature, you don't rebuke a bone, you don't rebuke a teeth, you rebuke the real thing. So Jesus is rebuking that fever, maybe the things that is causing it. Saudara, yang kita tengking bukan gejalanya, saudaranya, atau mungkin sakit mata atau gigi, bukan giginya yang kita tengking atau anggota badan kita. Kan yang ditengking itu adalah benar-benar akar masalahnya. And there we read the fever left to her. Hallelujah. Kemudian dikatakan penyakit itu pun meninggalkan dia. The visit of Jesus into that house brought a restoration in a way. Oh, I can just imagine the joy in that house. Hallelujah. Saudara, kunjungan Yesus ke rumah itu membawa satu pemulihan, dan saya bisa membayangkan sukacita yang terjadi di dalam rumah tangga itu. And the same Jesus is in this platform. That's what I want to mention. Saudara, yang saya ingin tekankan, Yesus yang sama itu ada di acara kita pada saat ini. And all things are possible with Him. Thank you, Dan segala sesuatunya itu mungkin bagi Dia, saudara. And in the name of Jesus, I come against those things that may stop you, because the Lord wants to heal and touch and encourage you and revive you. Hallelujah. Dan di dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sesuatu yang memberhentikan Anda itu boleh terlepas, karena Yesus itu ingin membuat Anda itu kuat dan menyemangati Anda.
I do understand when the problem saw Jesus, the problem could not remain then anymore. Hallelujah. Saudara, apabila ada Yesus, saudara, tidak ada permasalahan yang bisa tetap tinggal di depannya. When the sickness see Jesus, the sickness cannot remain there anymore. Kalau sakit penyakit itu berhadapan dengan Yesus, maka sakit penyakit itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. When the evil powers see Jesus, the evil powers cannot remain there anymore. Apabila Hallelujah. roh-roh jahat itu berhadapan dengan Yesus, maka mereka pun tidak bisa berada di situ lebih lama lagi. Because he has the authority to rule and reign. Thank you, Karena Lord. dialah yang memiliki otoritas untuk berkuasa dan memerintah. I sense in the spirit there's a mighty deliverance flowing in this platform. It is Saya- for your time to get the restoration from the Lord. He is in this Saya- platform. Thank Saya you, Lord. merasa bahwa ada satu kuasa kelepasan yang sedang dilepaskan daripada acara ini, karena inilah waktunya bagi kita untuk menerima kelepasan dan kemerdekaan itu. And we read here, and she arose and served him. Thank you, Lord. Dan kemudian kita Hallelujah. baca di sini perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Oh, that is her call. Amen. Itu merupakan satu panggilan, saudara. The same woman who was sick in the bed now stood up and she started serving. Jadi Hallelujah. ibu yang tadinya sakit di tempat tidur itu dia mulai bangkit dan mulai melayani. Oh, the same hand that is meant to serve was made weak, so he cannot serve anymore. Hallelujah. Tangan yang seharusnya Jesus. melayani itu dijadikan lemah sehingga tidak bisa melayani lagi. But Lord restored her so her hand can serve again. Come on. Tetapi Thank you, Tuhan Lord. sudah memulihkan tangan tersebut sehingga tangan tersebut bisa lagi melayani. I declare unto everyone under my voice this evening or this morning, you are called to serve, and you will serve God and you will serve other people because God's hand is upon your life. Thank you, Saya Lord. mendeklarasikan semua Anda yang mendengarkan suara saya ini bahwa Tuhan itu mendeklarasikan tangan Anda itu dibuat untuk melayani semua orang-orang. And I pray in the name of Jesus, may the power of God move in your life right now, so you will start serving the Lord. Thank you, Dan Lord. saya berdoa agar supaya Hallelujah. kuasa Tuhan boleh bergerak di dalam diri Anda dimanapun Anda berada, sehingga Anda mulai melayani Tuhan. And first it says she arose. Hallelujah. Pertama-tama dikatakan bahwa dia itu bangun, segera bangun. I pray in the name of Jesus, let the hand of God come upon you, so you will arise from your situation where you are. Thank you, Saudara, Lord. saya juga berdoa agar supaya tangan Tuhan itu ada atas Anda sehingga Anda boleh bangun, boleh bangkit dimanapun tempat Anda berada. Because the devil want you to be sitting down, devil want you to be laying down. But in the name of Jesus, I command, get up, stand up, because you are called to arise in this end time. Thank you, Saudara, Lord. iblis itu menghendaki agar supaya kita ini duduk atau berbaring, tetapi aku mengatakan bahwa di dalam nama Yesus bangkit karena engkau harus melayani Tuhan di akhir zaman ini. Arise and shine because the Lord is shining upon you. Hallelujah. Bangkit dan menjadi teranglah karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Oh, I don't know, Brother Echo. Arise and shine because the glory of the Lord is upon your life. Thank you, Lord. Brother Eko, bangkit dan menjadi teranglah karena terang Tuhan telah karena Tuhan telah menjadi terang atasmu. Oh, the Lord is calling people, arise and shine from the situation where you are. Hallelujah. Tuhan sedang berseru-seru memanggil anak-anaknya untuk bangkit dan menjadi terang di tempat dimanapun mereka berada. Throw behind those things that the enemy is trying to put or situation is trying to put in our life and arise and shine for the glory of God. Buang Hallelujah. segala sesuatu yang oleh musuh dibebankan atas diri kita, dan Tuhan sudah memanggil kita untuk bangkit dan menjadi terang. We are the royal priesthood. We are called to serve the Lord. Come on. Karena kita adalah imamat yang rajani yang dipanggil untuk melayani Tuhan. I sense in the spirit there's a mighty anointing flowing in this platform so that people can arise and start serving the Lord. Saya Hallelujah. merasa ada satu pengurapan yang luar biasa yang sedang bergerak di acara kita ini agar supaya Anda itu bisa bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan. Not only the Lord is healing and delivering people, He is just giving them strength to arise from their situation so they can serve the Lord. Jadi Hallelujah. mereka bukan saja
disembuhkan atau dipulihkan, tetapi Tuhan memanggil mereka untuk bangkit sehingga kita pun bisa melayani Dia. I remember on the December 31st, a message I had given about we are entering into a new season. Saudara, pada tanggal 31 Desember saya ingat bahwa ada pesan Tuhan bahwa kita memasuki satu musim yang baru. And the Spirit of God is asking me to repeat that sentence right now. Dan Roh Tuhan ingin agar supaya saya mengulangi perkataan tersebut. My brother, my sister, we are entering into a new season. Arise and shine, for the glory of the Lord is upon your life. Saudara-saudari, kita sedang memasuki satu musim yang baru. Bangkit dan menjadi teranglah, karena kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Instead of hearing all the noises that's going around, hear the voice of the Lord this evening. The Lord say, my child, my daughter, my son, arise. You will serve me. Hallelujah. Janganlah kita mendengarkan berita-berita yang simpang siur yang sedang ada sekarang ini, tetapi dengarkan suara Tuhan yang mengatakan, bangkit anak-anakku, menjadi teranglah dan engkau akan melayani aku. That's why I told the Lord is not trying to heal the symptoms. He is going to uproot those things that may try to keep us down. When we are more than conquerors, we will arise and shine for His glory. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya membereskan gejala-gejalanya saja, tetapi Dia akan mencabut segala akar-akar yang paling dalam sekalipun, saudara, sehingga kita bisa bangkit dan menjadi terang bagi Dia. I want you to see for a minute that lady, that mother-in-law who was bedridden, getting up, getting the strength, start serving the Lord, making the food, making whatever He wanted, serving Him. Look at her. It may be you, it may be me, it may be you serving the Lord. Continue to serve the Lord. Saudara, saya ingin kita masing-masing membayangkan ya keadaan ibu mertua Petrus, Simon itu yang sedang terbaring sakit, lemah, saudara, kemudian dia bangkit menjadi kuat, dan kemudian dia melayani, memasak atau apapun juga, dan Anda bayangkan diri Anda sendiri juga bangkit dan kemudian mulai melayani Tuhan, saudara. Mungkin saja itu bisa Anda, bisa saya juga. To summarize, I want to tell the one who has authority, his name is Jesus, is in this platform. Saudara, secara ringkas, saudara, saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu dikerjakan oleh yang namanya Yesus, dan Dia ada di acara kita saat ini. And He notices each one of us and what we are going through and our situation. Dan Dia memperhatikan setiap pribadi di antara kita dan tahu apa yang sedang kita alami. And just open up that area. The Lord is healing us, whether it is physical, emotional, spiritual, whatever it be. The Lord is healing each one of us. Dan saudara, silahkan membuka diri, saudara. Buka diri di tempat di mana Anda ada. Apakah itu secara fisik atau secara emosi atau secara roh. Buka semua, karena Dia sudah siap untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. And I bind the very spirit of infirmity right now by the power of the Holy Spirit. I command in Jesus' name, get out from the body of people right now. Hallelujah. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, roh kelemahan tubuh, aku ikat dan aku usir engkau oleh karena Tuhan. Dan aku perintahkan kau keluar sekarang juga dari tubuh setiap saudara-saudaraku ini di dalam nama Yesus. Oh, whatever be the sickness in your body, oh, the hand of my Jesus is coming upon you right now. Apapun juga sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Anda, saudara, tangan Yesus sedang turun menjamah Anda. Are you weak in your body? The strength of the Lord is coming upon you. Apakah Anda sedang merasa lemah, saudara? Kekuatan Tuhan turun atas diri Anda. Do you have pain in your body? It is disappearing right now in Jesus' name, and you are receiving the strength of the Lord. Apakah ada rasa sakit atau kesakitan dalam diri Anda? Itu sedang lenyap sekarang dan Anda menerima kekuatan Tuhan. Are you concerned about your provisions? The Lord who provides is here, and I will take care of you, my daughter, my son. Apakah Anda merasa khawatir tentang keadaan penyediaan di dalam rumah Anda? Tuhan yang menyediakan itu ada di sini, saudara. Do you feel like you don't have any more strength to go forward? The Lord say, I'm with you. I will strengthen you. I will uphold you with my own right hand. Apakah Anda merasa sudah tidak mampu lagi meneruskan perjalanan
dalam hidup ini. Tuhan ada di sini dan dia berkata, aku akan menguatkan engkau dan aku akan menggandengmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. And I want you to see the hand of the Lord stretched towards you, saying, "Arise from the situation, start Dan serving saya me." ingin Hallelujah. Anda kemudian bisa menggambarkan tangan Tuhan itu terulur kepada Anda dan berkata, bangkit, mulailah melayani aku. I know He is in this platform. Saya tahu bahwa dia ada di acara kita ini. I don't know, somebody suffering really severe headache, and also you can feel like in your neck, in your body, there's a pain that is just coming. But the healing of the Lord is coming upon you right now in Jesus' mighty name. Receive Saya the merasa healing now. saudara ada yang sakit kepala ya pada saat ini saudara, dan saya melihat tangan Tuhan terulur kepada Anda, biarlah Anda boleh menerima kesembuhan itu sekarang ini juga. I don't know why to say some imbalance in your body. When you walk, you feel like you are going to fall down. You feel like some imbalance. I don't know how to say that. It's neurological. I don't know what it is. When you walk, like you feel like, but the healing of the Lord is coming upon you, and you're healed in Jesus' mighty name. Saudara, saya merasa ada di antara kita ya, yang keseimbangannya itu agak terganggu. Jadi pada saat Anda berjalan, Anda merasa seperti keseimbangan itu terganggu, saudara. Tetapi Yesus ada di sini, dia menjamah Anda, dan dia menyembuhkan Anda. Jadi terima kesembuhan itu sekarang. And somebody having trouble in the throat infection, and I don't know what is in the throat, the healing of the Lord is coming upon you. You can feel like a burning coming right there now as I'm talking. In Jesus' mighty name, be healed now. Saudara, saya juga merasa ada di antara Anda yang mungkin kerongkongannya atau tenggorokan Anda itu seperti mungkin iritasi ya, atau terkena infeksi. Tetapi saya melihat jamahan tangan Tuhan itu ada dan menyembuhkan Anda. Terima kesembuhan itu sekarang ini. And somebody is suffering with hernia. I don't know, in the upper stomach or some hernia. You are suffering with that. But in the name of Jesus, the healing of my Jesus is flowing into your body right now. Ada juga yang sedang mengalami hernia, saudara. Tetapi saya tahu kesembuhan Yesus sedang mengalir di dalam tubuh Anda pada saat ini juga, dan terima itu dalam nama Yesus. But I do believe the anointing of the Lord is flowing so that people will arise and serve Him tonight. Saya percaya bahwa pengurapan Tuhan itu sedang mengalir agar supaya umatnya itu boleh bangkit dan melayani Dia. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Because this is the acceptable year of the Lord. Karena ini tahun rahmat Tuhan. The Jubilee year, the freedom where it is. Tahun Yobel, saudara, di mana terjadi kemerdekaan. And the Lord of Jubilee is declaring freedom for His children tonight. Dan Tuhan daripada tahun Yobel itu sedang mendeklarasikan kemerdekaan bagi umatnya.